जगन्नाथ मझी समुद्र रे भक्त को रक्षा कले। हरेकृष्ण समुद्रर उच्च तरंगर एक विराट जहाज द्रुत गति रे गति करुथिला। चारिआडे प्रचुर जल प्रवाहित हेउथिला। जहाजटी अल्प समय मध्य समुद्र कूल रे पहुंचीबाकू जाउथिला। हठात सेही जहाज उपरे विपर्ययर मेघ बुड़ीबाकू लागिला। जहाजर कैप्टेन एवं कर्मचारी माने किछि भयानक देखिले एवं एहाकू देखिबा परे सेमानक पाद तळु माटी खसीगला। सर्वशेषरे सेमाने कौन देखिले एवं जहाज को केउ विपर्य घेरी रहिला एहा हमर आजिर अध्याय जगन्नाथ कहानी। तेबे सर्वप्रथम यही चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहाद्वारा आपण एहीपरि नुआ नुआ कहानी सुनी पारिबे, आम सहित रही पारिबे। आमर आजिर कहानी हैला आमे समुद्रर बड़ तोफान रे चालुथिबा सेही विशाल जहाज आडकू गलु एवं यह चंडीगढ़ बंदररू बाहरी जाइथिबारु सेठारे किछि यात्री को अवतरण करबा परे एही जहाज वर्तमान पारादीप बंदर देई चांदबाली बंदर आडकू विस्मृत समुद्रर जल शरीर को अतिक्रम करुथिला। जहाज रे जणे कर्मचारी ठिया होइथिले एवं से बाइनोकुलार देई समुद्र पथ उपरे नजर रखुथिले। सुंदर नीलतरंग उपरे एवं मत्स्यजीवी माने आकर्षणीय देखा जाउथिले। आकाश मध्य शांत थिला एवं पवन धीर बेगरे थिला, किंतु हठात तांकर एक भयंकर गति देखि मु दूररू देखिली जे एक विराट जलजीव प्राणी द्रुत गति रे जहाज आडकू गति करुथिला। एहार पाटी एते बड़ थिला जे एहा समग्र जहाज को गिळि देबा परि लागुथिला एवं एहार लांज आहुरी बड़ थिला। जहाजटी चोबाइले मध्य पाटी रे एहा तथापि सही पोस्टर कड़े अटकी रहिबो। समग्र जहाज अलगा होइजिबो। आगरू आसुथिबा विशाल जलीय माछ आकार रे विपर्यय देखि कर्मचारी जहाज रे बुड़ी गले। से संगे संगे जाई जहाजर सेनापति को ए विषय जणाइले। कैप्टेन मध्य दौड़ी पळाइले। जहाजर डेकरे पहुंची बाइनोकुलार माध्यम रे एही विपर्ययर प्रकृत रूप देखिबा आरंभ कला। वर्तमान जहाजर सेनापति मु मो जीवन रे एते विराट समुद्र पानी केबे भी देखि नथिली एवं केवल एतिकी नुहे, जदिओ जहाजटी समुद्ररू उद्धार होई परिबो ताहा असंभव थिला, तथापि सेही समुद्र पानी पछरे एक समुद्र झड़ उठिथिला। तेबे यह निश्चित भाव में फिंगिदेव। एक विराट समुद्र पानी पाटी खोली जहाज आड़कू जाउथिला एवं यह पछरे एक भयंकर समुद्र झड़ मानव जहाज को छुईबाकू दौड़ुथिला। एपरी परिस्थिति रे सेनापति अत्यधिक सतर्क होई पड़िथिले एवं सेठारे पर्याप्त समय नथिला। यात्री मानकू छोट डंगारे कूल को पठातु। वर्तमान अधिनायक विचार करंतु। मु अनुभव कली जे मु कौन करि परिबी। मु देखिथिली मुत्रुम सम्मुखर एक राक्षस रूप रे देखा जाउथिला। प्रकृत रे एहा एक फरासी जहाज थिला जहा पंडिचेरीरू जाउथिला। सेठारे बहु फरासी यात्री थिले कारण से माने एक मूल्यवान घंटी धरिथिले एवं पंडिचेरी चर्च पई अनेक मूल्यवान रत्न समस्त यात्री एवं सामग्री अवतरण करिबा परे जहाज फ्रांस को फेरीगला। किंतु वर्तमान फ्रांस को छाड़ी दियंतु। निकटतम कूल मध्य बोध हुए सेमानक निकटरे पहुंचीबाकू जाउनथिला। कैप्टेन ही विपर्यय विषय घोषणा करथिले। समस्त यात्री भयभीत होई एठाकू दौड़ीबाकू आरंभ करथिले। मुत्रु समस्तଙ୍କ आगरे देखाजिबा आरंभ कला, किंतु एसबु मध्यरे जणे यात्री बहुत शांत एवं गंभीर भाव में बसिथिले। तांको हातरे एक चित्र थिला। सेही चित्र सामने चाहि से किछि कथा कहूथिले। एही व्यवसायीक नाम मुकुंद चंदन। से पिपिली निकट एक गाँर बासिंदा थिले। से भयभीत थिले। कंपित अधिनायक बणिक को चाहिए। से देखि आश्चर्य होइगले जे झड़र प्रभाव हेतु हठात जहाज कंपिबाकू लागिला। कैप्टेन पुनर्बार जहाजर डेक को जाई देखिबा आरंभ कले। वर्तमान मृत्यु एवं जीवन मध्य टिके व्यवधान रहिला। यात्री मानक मध्य तलकू ओह्लाई व्यवसायी को समान शांत मन सहित देखिले। एही प्रतिमा गुड़िक धला रंग रे तैयारी होइतिला। गोटिए कला रंग एवं गोटिए हलदिया रंग। एही प्रतिमा मानकर बड़ आखि सेनापति को आकर्षित करिथिला। मृत्युर अवस्था रे थिबा सत्वे सेनापति साहस जुटाई यात्री को पचारिले, आपण एहा कि तुमी सेतेबेले कौन करुछ? मुकुंद चंदन कहिसेंती मु एही संकटर सम्मुखीन हेउछि। मते एथिरु रक्षा करिबा पई मु भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करुछि। तापरे सेनापति पचारिथिले, किंतु एही प्रभु जगन्नाथ किहे? एही प्रश्नर उत्तर रे यात्री प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को प्रशंसा करिथिले एवं तांकर विशेष अनुग्रह विषय रे कहिथिले। एवं सेनापति पचारिथिले, किंतु तुमे किपरि कहि परिबो जे तुमर प्रभु जगन्नाथ एही विशाल समुद्र प्राणी को मारि देबे किंबा एही विराट समुद्र झड़ सामना रे कांथ परि ठिया होई रहिबे? एहा मध्य घटे कि? तेणु से यात्री बहुत विश्वास सहित कहिथिले जे
ଏହି ବିପଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯଦି କେହି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଏହା ଶୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହସି ହସି ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲା, ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏହାକୁ ଥଟ୍ଟା କରି ଜାହାଜର ଡେକ୍କୁ ଫେରିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ସରିଗଲା ଏବଂ ଜାହାଜ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। 2-3 ମିନିଟରେ ସେହି ଖେଳାଳି ପ୍ରାଣୀ ଜାହାଜ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଜଳଜୀବଟି ତାର ଗତି ବଦଳାଇଲା ଭଳି ମାର୍ଗ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା ଆଲୋକ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ବୁଲିଗଲା ଏବଂ ସମାନ ତୀବ୍ରତା ସହିତ ନିଜକୁ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭରେ ଲୁଚାଇଲା। ଏହା ଦେଖି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ପଛରୁ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଝଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଚନ୍ଦନ କେବେ ଜଗନ୍ନାଥର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଏହି ବିଶାଳ ଜଳଜୀବକୁ ଦେଖିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଝଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଗଲା। ଆକାଶରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଯେ ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ଝଡ଼ ଏହାର ଦିଗ ବଦଳାଇଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜରେ ଝଡ଼ ଓ ଝଡ଼ର ବିପଦ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାର ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଗି ଯାଇ ସେନାପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଜାହାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଇ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ନୀଳ ଚକ୍ର ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ପତିତ ପାବନ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପାରାଦୀପ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ବିଛା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଭାଗଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳର ପଶ୍ଚିମ ଫାଟକରେ ନୀଳା ଲୋଟାରୀ ବିହାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ।